श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुच्ची। भगवान सबु सहंती केबे अहंकार आउ दर्प सहंतीनी, सेथिपाई बलिंकु मध्य पदानत हबाकु पड़िथिला। भगवान वामन अवतार धरी बलिर गर्व गंजन करिथिले। प्रत्येक मनीष भितरे अहंकार दर्प गर्व मूर भावना थाए आमे जाने, तेबे ताहा क्षतिकारक। ए कथा को बुझिया पई आज एक उदाहरण आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करुची, जार शीर्षक हेउची महाकवि कालिदासଙ୍କ गर्व भंजन। महाकवि कालिदासଙ୍କର पांडित्य एवं ज्ञान जेतिकी विशाल थिला, समयक्रमे तांक मनरे सेतिकी अहंकार मध्य बढ़ी जाइथिला। से भाबिबाकु लागिले जे समग्र संसार रे तांको भली महान विद्वान आउ केही नाहंती। दिने कालिदास एक घंच जंगल दे यात्रा करुथिले। प्रखर रौद्र ताप एवं दीर्घ पथ चलिबा जोगु से अत्यंत क्लांत होई पड़िथिले एवं तांको भीषण शोष लागिला। बहुत खोजिबा परे से देखिले जे एक कूओ पाखरे जणे साधारण वृद्धा महिला पानी काढुछंती। कालिदास सेठाकु जाई कहिले, मते बहुत शोष लागुची, दयाकरी टिके पानी पी दियंतु। वृद्धा जनक कहिले, पुओ मु तुमको जानी नाही, पानी देबा पूर्वरु तुमे निजर प्रकृत परिचय दियो। कालिदास कहिले, माँ मु जणे पथिक। वृद्धा कहिले, मिछ कथा, संसार रे मात्र दुई जण पथिक अछंती, जणे हेउछंती सूर्य एवं अन्य जनक चंद्र, जो माने बिना विश्राम रे दिन राति चालुचंती। कालिदास कहिले, ताहले मु जणे अतिथि। वृद्धा कहिले, अतिथि मध्य मात्र दुई जण, गोटी हेउची धन एवं अन्यटी हेउची यौवन। एमाने केतबेले आसंती एवं केतबेले चली जांती केही जानती नाही। कालिदास एथर निजर धैर्य देखि कहिले, माँ मु जणे सहनशील व्यक्ति। वृद्धा कहिले, ना, सहनशील तो मात्र दुई जण। प्रथमटी हेउची धरित्री माता, जे समस्तको बोझ सहिताए एवं छाती चिरी बिहन बुणिले भी अन्न देइथाए। द्वितीयटी हेउची वृक्ष, जाहाकु पत्थर मारिले मध्य से मिठा फल देइथाए। कालिदास कहिले, तेबे मु कोन जणे जिदिया? वृद्धा कहिले, जिदिया मध्य मात्र दुई जण। आम शरीरर नख एवं केश, एहाकु जेते काटिले मध्य सेमाने पुणी जिद धरी बढ़ी थांती। कालिदास टिके आश्चर्य होई गेले, तेबे कोन मु जणे बलवान? वृद्धा कहिले, बलवान मात्र दुई जण। प्रथम जनक हेउचंती यमराज, जहांक आगरे काहार भी शक्ति तिष्टि पारे नाही। द्वितीयटी हेउची समय, जहा राजा को दरिद्र एवं दरिद्रंकु राजा करिदेबार बल रखे। कालिदास कहिले, ताले मु निश्चय जणे कांगाल। वृद्धा कहिले, संसार रे प्रकृत कांगाल केवल दुई जण। गोटी हेउची हमर पेट, जहाकु जेते भल खाइयाकु देले भी से पुणी भोकिला हो जाए। अन्यटी हेउची मनिषर लोभ, जहा केबे हेले संतुष्ट हुए नाही। कालिदास कहिले, ताहाले मु जणे चतुर व्यक्ति। वृद्धा कहिले, ना ना, चतुर तो मात्र दुई जण, अन्न एवं जल। एमाने एते चतुर जे जेकोसी अशांत जीवर देहरे प्रवेश कला मात्रे ताकु सहजरे शांत और तृप्त करि देई थांती। कालिदास कहिले, ताहले मते लागुची मु एकदम दुखी व्यक्ति। वृद्धा कहिले, ना ना, ता भी नुह। दुखी तो संसार रे मात्र दुई जण, जणे हेला ऋणग्रस्त व्यक्ति आउ अन्य जनक हेला एक वयस्का अविवाहिता कन्यार पिता। कालिदास विरक्त होई निजर शेष अस्त्र प्रयोग कले। जदि ए सब नुहे, तेबे मु जानिजी मु साक्षात जणे महान विद्वान। वृद्धा एथर मुंड हलेले, कहले, ना ना, तुमे विद्वान भी नुह। विद्वान तो केवल दुई जण, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा एवं देवगुरु बृहस्पति।
ତୁମେ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତିରେ ହାରିଯିବା ପରେ କାଳିଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ମୂର୍ଖ। ଏହା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧା ହସି ହସି କହିଲେ, ନା ନା ପୁଅ, ତୁମେ ମୂର୍ଖ କେମିତି ହେବ? ମୂର୍ଖ ତ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସେଇ ରାଜା ଯିଏ ବିନା ଯୋଗ୍ୟତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସେହି ଦରବାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କଥାକୁ ବି ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହି ଶେଷ କଥା ଶୁଣି କାଳିଦାସଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କିଛି ବି ନୁହେଁ। କାଳିଦାସ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ନିଜର ଅସଲ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମା ସରସ୍ୱତୀ। ମା ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ, ପୁଅ, ଶିକ୍ଷା ବା ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନମ୍ର କରିଥାଏ, ଅହଙ୍କାରୀ ନୁହେଁ। ତୁମର ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏହି ରୂପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାଳିଦାସଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ପାଣି ପିଇଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ଜଣେ ନମ୍ର ତଥା ମହାନ କବି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ। ନାହଂ କର୍ତ୍ତା ହରିକର୍ତ୍ତା। ସବୁକିଛି ଆମେ କରୁନାହେଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ସେହି ପରମ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ମନେ କରିବା କଥା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ଗର୍ଭଭଞ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଲୋଚନା, ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା, କାହାଣୀ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।